Good afternoon, Sir Bagyang. Good afternoon to all of my classmates. So, karon magbutang na ta sa tong code. Ato lang siyang i-copy paste. Kaya i-copy paste naman na to siya ganina. So, ato siyang i-copy paste karon para makademo na ta sa tong memory matching game. Run. Ano na siyang run? Memory matching game. Number 1, single player. Number 2, 2 players. Choose mode. I will choose number 1, single player. Difficulty level, easy, 4 pairs, normal, 6 pairs, hard, 10 pairs. Custom, choose 5 pairs and above. You can mag-vote sa number 4. Choose difficulty, number 1 na ito pilion. Ang 4 pairs. To gusto remember A, B, B, C, C, D, D. So, bali 4 pairs na siya. So, 8 tanan. Kalitra. Muna 8 na siya ka-stress niya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ang paghihap na. So, we will choose 0 and 1. Not a match. Pero maka-review ta niya kung asa siya nga letra na una. So, sunod kay 3 and 5. Not a match gapon. Ba't kabalo na ta sa una? And 4 and 6. Not a match gapon. Ba't nakabalo na ta sa letra gyud? Itong una, A sa 1. A sa 4. So, 1 and 4. Match found. Pares ko sila day. 1 and 4. So, sa A man to no. Tanaw na to sa B. 0, 1, 2, 3. So, 3 ang B. Ang pikas nga B kay 6. 3 and 6. Match found. Gasagunso na. Kaduha na. So, kinina lang. C na lang. Tanato na asang C. Asang C. D. Ang D kay 0 tong una dire. Ang C kay C. Tagano na lang na to na. 0 and 2. 0 and 2. Match found. Yes. So third pairs na. 3 pairs na. And the last one is 5 and 7. So, match found. Game complete. You match all 4 pairs. So, play again if mo yisikap. No, if di na kamudula. Kaya nahuman naman. So, no na ta. Code execution successful. So, bale. Thank you for watching my demo video sa memory matching game. Muna ni siya tanan guys. Answer bagya. Code execution successful eh.